Okay mga master, good morning. Nag-jig data mga master. Kapwa tagrobi. Chamba. Good size na. Siguro mga 2 kilos, 3 kilos. Chamba rin yun sa wakas. Sobra ni 3 no? Sobra na. No? Sobra. Mga 4 no? Mga 4 de. Okay. Thank you Lord. Oh. Sige, sige. Yan kay master. Dahil lang. Layo-layo gamay. Idol. Mare-pareha gini kadag ko. Master Ryan. Natay pangalaban sa Facebook. Kana. Tiga mo. Okay. Yan. Good size. Good size. Woohoo! Right. Balik namin kay grabe ka sulog. Let's go.